नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या कोकणी खबराचित्रात तुमका सगळ्यांक प्रणिता नार्वेकराचो येवकार. पळोवया गोयच्यो मुखेल खबरो. मोपाच्या लोकांचा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक विरोध ना. दक्षिणचे काय असंतुष्ट राजकारणी सुवार्था खातीर मोपा बंद करूंक सोदता. देवेंद्र प्रभुदेसाय हांणी केला आरोप. दक्षिण मध्य रेल मार्ग दोट्टी करपाचे प्रस्ताव गोय सरकारान न्हयकारलो. दाबोळे विमानतळाक सरकार आनीक जमीन दिवचे ना. मुखेलमंत्र्यान केला स्पष्ट. आणि सरकाराच्यो येवजण्यो खऱ्या गरजेवंता मेरेन पावना तर ताजो फायदो फकत पैशेकाराकूच जाता. काणकोणची प्रेमावती गांवकर मागता न्याय. बबेश बोरकाराचो खासा रिपोर्ट. आता खबरो विस्तारात. दक्षिणचे काय असंतुष्ट राजकारणी मोपा बंद करूंक सोदता आणि संदीप कांबळी नावाची व्यक्ती दक्षिण गोंयांत वचून मोपाच्या लोकांचे नाव पिड्यार करता असो आरोप पीपल फॉर मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ समितीचे समन्वयक देवेंद्र प्रभुदेसाय हांणी केला. मोपा विमानतळ खातीर मोपाच्या लोकांनी एकठांय येवन विमानतळाक तेको दिवपाचो निर्णय घेतला आणि हातूंत सर्वपक्षीय लोकांचो तेको आसा अशी माहिती तांणी फुडें दिल्या. गोंयांत जाता किंवा वावडी उठल्या बरोबर जे गोंया भितर दोन ग्रुप तयार जाले किंवा दोन विरुद्ध मतां हे जाली तेन्नाच्यान पेडण्या 8 वर्सां फाटीं जबरदस्त अशी सभा जाली आणि पेडणेकारांनी आपले मत उक्तायले. ताचे उपरांतचो काळ जो जालो तो पेडण्यात एक्विशन प्रोसेस सुरू जालो मोपाच्या संदर्भात आणि मोपाचे काम सुरू झाले म्हणून पेडणेकार आणि मोपाकार जरा थंड आशिल्ले. ही संधी साधून काही अँटी सोशल एलिमेंट आणि काही संधी साधून लोक फुडें सरसावले. काही दक्षिणेतले असंतुष्ट असे नेते फुडें सरले आणि तांच्यांनी मोपा विमानतळ बंद जावचो ह्या दृष्टिकोनांतल्यान आपले सभा आणि बाकीचे कार्य सुरू केले. तेन्ना पीपल फॉर मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट ह्या संघटनेचो जन्म जालो. आता मोपा जाता एक्विशन चालू आसा मागीर तुमी ही चळवळ कित्याक उबारता असो खुबदां आमचे कडेन प्रश्न येता. पण इतली थोडे ब्रीफ हांव हे दिता की ही संस्था स्थापन जाली ती सर्वपक्षीय सगळ्यांक समाविष्ट करपी अशी एक संघटना आमी उबारली. प्रामुख्यान पेडण्याच्या लोकांक बरोबर घेवन पयली आणि ताचे उपरांत जे आमचे बरोबर बाकीचे उत्तर गोंयांतल्यान आणि बाकीच्या गोंयभरच्यान जे लोक समर्थन दिवपाक फुडें सरले तांकां सगळ्यांक बरोबर घेवन खंयच्याच एका राजकीय पक्षाची किंवा एक विशिष्ट हाती समाजाची अशी कांय घेनासतना खंयच्याच पक्षाचो किंवा कोणाचो आधार आमी घेनासतना पण सगळ्यांक समाविष्ट अशी एक संघटना स्थापन जाली जाची उद्दिश्ट आसा की मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ निर्माण जावचो. मोपाच्या लोकांक मोपा नाका असो विशय गोंयभर करपाक एकच व्यक्ती जाका कसो तांच्यानी वापरला आर्थीक हे दिवन काय आणि कितें हे आमकां खबर ना. पण कांबळी नावाची एकच व्यक्ती जाची कांयच जमीन त्या एअरपोर्टार वचना नायदर हिज हाऊस ऑल्सो इज इन दॅट एरिया. हो कांबळी दक्षिण गोंयांत वचून व्यासपीठाचेर एकमेव व्यक्ती सगळे मोपावासियांचे नाव पिड्यार करता. विशय असो आसा की पूर्ण मोपाच्या लोकांनी देवळांत ताचे जमून ह्या मोपाक समर्थन दिल्लें आसा मोपा एअरपोर्ट जावचो म्हणून. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे तांची जी सॅक्रिफायस आसा आज आमी हांगा बसून उलयता आमचे तशे मोठे अशे कांय वचना पण मोपावासियांचो जो त्याग आसा तो कोणूच गोंयकार विसरचो ना फाल्यां एअरपोर्ट जाले बरोबर. केंद्र सरकार विनाकारण गोंयांत खूप मोठ्या प्रमाणात जमीन मागतात मात ह्यान फुडें ह्या यंत्रणाक गोंय सरकार जमीन दिवचे ना अशें मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी स्पश्ट केला. दक्षिण मध्य रेल्वेन राज्यात कोकण रेल्वेचो मार्ग दोट्टी करपाचो प्रस्ताव दिल्ले तोय गोंय सरकारान न्हयकारला. तशेंच दाबोळे विमानतळाक गोंय सरकार आनीक जमीन दिवचे नात अशें तांणी सांगला. सरकारान ह्यान आदी दाबोळे विमानतळाक खूब जमीन दिल्या आणि आता विमानतळ प्राधिकरणान कितें करपाक जाय ताजो सारको प्रस्ताव दाखोवचो पडटलो अशें मुखेलमंत्री म्हणटा. विमानतळाक जाग्याचो सारको उपेग करचो अशें तांणी स्पश्ट केला. पणजेच्यान संजय मुनोलीचो रिपोर्ट. As far as local situation is concerned, is zero. त्यामुळे he is creating problem for himself. तरेतरेचे प्रॉब्लेम करीत आसता. आता मदींच रेल्वे 4 लायन करूंक सोदता
वी आर नॉट 2 लाईन करून जाता, वी आर नॉट परमिटिंग, वी हॅव रिफ्यूज परमिशन. आय एम नॉट गोइंग टू अलाव. हू इज गोइंग टू स्पेंड मनी ऑन द इन्फ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर दॅट? आयज रेल्वे वयल्यान एक पूल घालपाचो आसत जर तूं, सगळे पयशे म्हाका भरचे पडटा. हां, वी हॅव रिफ्यूज परमिशन. Double line will not be permitted in Goa. We don't need it. I am not supposed to support what MPT wants. MPT is making money. Someone is taking bribe there and giving coal terminal here. नाही साऊथ वेस्टर्न रेल्वे एका ट्रॅकाचो डबल करूंक सोदता. गोवा गव्हर्मेंट डज नॉट वॉन्ट दॅट डबल ट्रॅकिंग. वी छापता. आय रिइटेट माय स्टँड व्हेरी क्लियरली. जो पर्यंत एअरपोर्ट ऑथॉरिटी आमकां प्रॉपर एक्शन प्लान दिना तो पर्यंत तांकां आनीक एडिशनल जमीन दिवपाचो प्रश्न येना, कारण तांकां भरपूर जमीन दिल्या. गोवा सरकारान अजून पर्यंत तांकां मोर दॅन अरावंड 1 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन दिल्ली आहा. 40,000 तो पळय आतां जो नवीन टर्मिनल येता ताका दिल्या. आनी त्या शिवाय म्हाका दिसता कितें तरी 40-50 हजार अन्य तांकां जागो प्रायम जागो थंयचो दिल्लो आहा. ताजेर ते कुसकूट सुद्दां तांच्यांनी करूं ना. 2006 सुद्दां तांकां जागो दिल्लो आहा जो तांकां हाका वापरूंक येता पार्किंगाचो बोवाळ घालतात पळय ते 2 तरेची पार्किंगां आसात. एक पार्किंग जें आसा तें विमानाचें पार्किंग. दॅट डिपेंड्स ऑन नेवी ऑल्सो. दे वॉन्ट टू डिमॉलिश द एक्झिस्टींग टर्मिनल टू इन्क्रीज द एप्रन सायड. वी वेलकम दॅट. पण एक्झिस्टींग बिल्डींग सुद्दां काडली जाल्यार त्या एक्झिस्टींग बिल्डिंगेच्या भायर जवळ जवळ 18 ते 20 हजार स्क्वेअर मिटर जागो आहा जो आतां पार्किंगाक वापरलो वता. जो ते आतां रस्तो बांदता पळय नॅशनल हायवे वयल्यान जो रस्तो येतलो पळय त्या रस्त्याच्या पलतडी आनी आलतडी जागो आसा ज्या जाग्यार सादारणपणे आनीक 100 व्हेकल वचूंक शकता. तांकां जमना जाल्यार म्हजे कडेन दिवचें, हांव तांकां प्लान करून दिता. सरकाराच्यो येवजण्यो खऱ्या गरजेवंतां मेरेन पावना तर ताजो फायदो फकत पयशेकाराकूच जाता अशें दिसपट्टे त्रासीक लोकांचे तोंडांतल्यान आयकुपाक येता. आनी ही गजाल सामकी खरी हे काणकोणच्या गरीब अनुसूचित जमातीच्या गुळे हांगासरल्या लोकांच्यो वेदना आयकल्यार मनाक पटले बगर रावना. काणकोणच्यान सुमार 5 किलोमीटर अंतराचेर अनुसूचित जमातीच्या अत्यंत गरीब कुटुंबाची घरां आसात. सगळीं घरां मातयेची. तांच्या घरांनी कसल्योच सुविधा नात. चुट्टाचे आनी मातयेच्या घरांनी रावपी अशीच एक प्रेमावती गांवकर ही बायल मनीस आपणाले घराक BPLात आस्पावीत करचे म्हूण मागता. तिचे घर मातयेचे आसून ते मोडपाक पावला. तांचे कडेन शेती वेवसाय सोडलो जाल्यार आनी हेर कसलोच वेवसाय ना. पंचायत मामलेदार आनी हेर सरकारी कचेऱ्यांनी कितलेशेच फावटी अर्ज करून लेगीत तिका अजून मेरेन BPLाच्यो सवलती मेळनात. ती सरकारा कडेन न्याय मागता. थंयचे आदले पंच म्हणटात ही सेवा फकत पयशेकाराकूच मेळटा. पळयात काणकोणच्यान बबेश बोरकाराचो खासा रिपोर्ट. तुमचें नांव BPL लिस्टां पडलां? ना ना. कित्याक लागून पडना? कित्याक लागून पडला म्हणटा कांय खबर ना आमकां. आमी ते गेला कोणाक सांगलें तुमी? सांगलें मागीर कितें अशें जालें मरे तें म्हणटालें केन्ना गेलें जाल्यार कळटा का. कोणाक मेळयलें? आमदारा बी वचून मेळयली? ना ना आमदारा बी मेळूना. मागीर बाकीच्या लोकांक सगळ्यांक मेळ्ळा हांगा BPL फेसिलिटी? मेळ्ळा ती आमकां आमी ती इशार केली ना कळटा का. ती इशार आमी केली ना. तुमचें घर मातयेचें आसा तुमकां मेळपा जाय अशें दिसना तुमकां? दिसलें आमकां. मागीर ट्राय केलें तुमी हय पूण मेळना? मेळूना. तुमचो धंदो कितें चलता? कितें धंदो करता तुमी? धंदो म्हळ्यार मरे काजू थोड्यो अशें आहा आनी शेत आनी 2 बैल आनी कितें? आनी कांय ना? आनी कांय ना. इतलें आसा. हेजेर चलता तुमचें? हय हेजेर चलता. आगेले हांवें पयलीं 2 फावटी हेजें एप्लिकेशन केलें ताका BPLां घालचो म्हणून. तलाड्या रिक्वेस्ट केलें पूण तलाड्यान खरें म्हळ्यार एक्चुअली येवन तलाड्यान सर्वे करून तें BPLां घालपा आसलें पूण तागे तें पडना. परत हांवें विचारलें परत तेगे कित्याक BPLां पडना. परत त्या मनशाक घेवन हांव परत गेलो तलाड्या कडेन मामलेदाराक गेलो आनी थिंग परत एप्लिकेशन केलें. 2 एप्लिकेशन केलें पूण तेगे 2 भायर पडलीं. कारण कितें सांगपा लागलें तें? कारण हांवें तेका सांगलें ना आपूण घालता पूण तें कारण तेंगे तें आपूण एक फावटी येता आनी सर्वे करता आनी घालता. सर्वे करपा खातीर आतां आमी पळयलां तेंची घराची परिस्थिती सामकी हें आसा सारकें. हा तें हाडूनसून एक पावट हांवें तलाड्यासून हाडून दाखयलो हे बाबा खरें तेगे घालून BPLां घाल आनी हें करून. पूण हेज्या बरी घरां आसा ती BPL आसा? हय आसा.
हेच्या बरी आसा ती बीपीएलां आसा. खंयची कसली आसा घरां? बीपीएलांक जे आमगे हांगा तरी स्लॅबा करना, पूण हांगा तर आमी पंच म्हण पळयलें जाल्यार फाटली गेल्या त्या ट्रमा पळयलें जाल्यार आतां तुका बाटपाल मोकोड त्या सायडीन तर पळयलें जाल्यार बरी बरी साम स्लॅबा घरां हातूंत बीपीएलां पडले आहा. अजून आसा, अजून ते बेनिफीट घेता. तांदूळ तुगे 100 रुपयान किलो तांदूळ अजून घेता, 50 किलो तांकां मेळटा. पूण खरें म्हळ्यार एक्चुअली आमच्या सारक्या गरिबांक मेळपा जाय ते मेळना. कित्याक लागून मेळना? कितें राजकारण जाता हांगा मदीं आतां? कितें जाता? राजकारण अशें म्हणून शकना, कित्याक ते एखादे जी फायल जी केला न्हू ती खरें एक्चुअली ते तलाड्यात येवन चोयता, खरें तें चोवून येवन एक्वायरी करून घरा सर्वे करूनच तेन्ना रिपोर्ट दिवपा जाय. पूण ते तशें करिना. ते थिंगा ऑफिसां बसता, थंय बसता आनी तो रिपोर्ट घालता आनी तो दिता. म्हणून ती खरें तर हांगा येवन जर पळयलें जाल्यार न्हू घरा खंयचले घरा मातये घरा आहा तें पळयलें जाल्यार सारकें ते सर्वे जाल्यार रिपोर्ट हेतू पडटा, बीपीएला पडटा. म्हणजे गव्हर्नमेंट ऑफिसरांच्या हलगर्जीपणा म्हळ्यार अशी लोकांक बेनिफीट मेळना अशें समाजाचें. हय सारकें. बीपीएल जे पळय फॅमिली पडटा न्हू तागे घरा कडेन फक्त एक सायकल आसूं असो गव्हर्नमेंटा रूल आहा. सायकल आसपा जाय. सायकल आसपा जायना, 4 व्हिलर आसपा जायना, घर तुगे हांगे हेजी चिऱ्या पक्का बांदकाम आसूं जायना, सिमेंट आसपा जायना, माती आसपा जाय घर आनी सगळीं शेणां आसपा जाय. तो खरोच बीपीएल पडटा अशें म्हणून आतां गव्हर्नमेंटान काडला. पूण जी आतां आमी सर्वे करून जर पळयलें जाल्यार खरीं जी बीपीएलां पडली ती वयल्यान स्लॅब आसा आनी वयल्यान ते घरा फुडल्यान जे 4 व्हिलर गाडी आसा आनी बरे बरे ते आसा. थोडे नोकरी आसले जावन बीपीएल आसा अजून आसा. हेंचेर कितें कारवाय जावची अशें दिसता तुमकां? म्हाका दिसता अजून हेंचेर गव्हर्नमेंटान कितें तरी एक्शन घेवन तांचे ते एक निदान तेंगे कॅन्सल तरी करचें जे बीपीएल आसा आनी ते कॅन्सल करून ज्या गरीबाक खरो गरीब बीपीएल आसा तांकां मेळून दिवचें. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. The Glitz, India true reflection of the names, comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here, exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a symphony of flavors, just the way you like it. Managed by Soza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardez, Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. अंकल आप ठीक तो है ना? बेटा थैंक यू. ये क्या है? कुछ नहीं अंकल, अभी ब्लड डोनेट करके आई हूँ. बेटा तुम्हें तो बहुत कमजोरी महसूस होती होगी. कोई कमजोरी नहीं अंकल, हर 3 महीने में करती हूँ. अच्छा. नेकी के लिए पहलवान नहीं इंसान होना जरूरी है. रक्तदान कीजिए, कमजोरी नहीं होती, शरीर उस खून को जल्दी बना लेता है. सोचिए मत, करके देखिए, अच्छा लगता है. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो? राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो? ही माती लागता म्हजी माय, म्हाका तिची आपुण बाय. उडीन येताना देवाक सांगलेले तिका
तिका राखतलो. कुडी येताना देवा सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आणि जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता मोजी माय म्हाका तिची अपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. विसवा उपरांत तुमकां येवकार. प्रधानमंत्री कार्यालयान गोंयच्या खण प्रस्नाचेर रानाच्या शिमांची म्हायती राज्य सरकारा कडेन मागल्या. मात सध्या वायट हवामानाक लागून DGPS यंत्रणे वरवीं रानाच्या शिमांचे सर्वेक्षण करप शक्य ना. वातावरण निवळटकूच हे सर्वेक्षण पुराय करून राज्य सरकार प्रधानमंत्री कार्यालयाक ही म्हायती दितले, अशें मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी सांगलां. हे आदी राज्य सरकारान प्रधानमंत्री कार्यालयाक खण वाठारांत पर्यावरणीय नदरेन अतिसंवेदनशील आशिल्ल्या वाठाराची तशेंच अभयारण्यापासून खणी कितल्या अंतराचेर आसात अशी म्हायती तांणी फुडें दिल्या. There are two issues. One is eco-sensitive zone, everything is given. 100% data has been provided. In case of mining, what they want now is distance from forest eco-sensitive zone with the mining pit. म्हणजे जे कोण बरयतात पळय पेपराचेर तांच्या तकलेन एजेंडा आसा, त्यामुळे ते बरयतात. तांकां ते जर तूं येवन विचारलेलें तांच्यांनी जाल्यार ताका एका मिनटान बातमीच मेळना ती. वी हॅव डन DGPS सर्वे. आतां पावस गेले 20 दीस घोव करून पडटा, ताका कितें आमी जबाबदार? पर्रीकारूय पावस ठरयता. क्लावड असल्यामुळे DGPS सर्वेचे हें मेळना. हें जांकां कळना पळय ते पेपराचेर बातम्यो बरयतात. नाही आय एम टेलिंग यू, बाउंड्री तांच्यांनी फर्स्ट वी गेव देम ऑल इन्फॉर्मेशन. दे आस्क्ड इट इज अ कंटिन्युअस हें. तो कितें आमी इन्फॉर्मेशन दिलें की ह्यो गजाली मातश्यो आनीक दी म्हणटा. तशी तांच्यांनी परत मागली की वॉट इज अ बाउंड्री बिटवीन वायल्ड लायफ इको सेन्सिटीव झोन अँड मायनिंग पिट्स ऑर मायनिंग हें. नाव मायनिंग हॅज बीन कंप्लिटेड. DGPS सर्वे इज 99% कंप्लिटेड मायनिंगाचो. दीस इज ऑल न्यू डेटा बींग क्रिएटेड. म्हणजे काही जाणांची एक तकलेन अशें आहा की पोन्ने आशिल्ले आमी दिनात म्हणून. आमी तयार करता. वी हॅव स्टार्टेड डुईंग दीस एक्टिविटी. सो दॅट इज ऑलमोस्ट कंप्लिटेड. आतां वायल्ड लायफ फॉरेस्टाची काडची पडली बाउंड्री म्हाका सेम हाजेर DGPSचेर. ती तांच्यांनी आतां मागल्या गेल्या 20 दिसांक. गेल्या 20 दिसांक घोव पावस चालू आहा. त्यामुळे DGPS जायना. एक जांकां खबर ना पळय, ढगाचो क्लावड आसत जाल्यार तुका यू कॅनॉट यूज सॅटेलायट इमेजिनरी फॉर पर्पज ऑफ मार्किंग. त्यामुळे आता जाका ग्राउंड टुथिंग म्हणटा पळय ते आमी चालू केला एक्सरसाइज. सो अनदर फ्यू डेज दीस इश्यू वील बी रिजॉल्व. कळ्ळें का? म्हणजे कंप्लीट करतले पण दुसऱ्या मेथडींच्यान कंप्लीट जातलें आनी देर वील बी सम एप्रोक्सिमेशन इनवॉल्व. DGPS इज व्हेरी एक्युरेट बट आय कॅनॉट कंप्लीट इट बिकॉज इट इज रेनिंग. त्यामुळे ती बातमी येद्दी व्हडली छापल्या पळय तांकां स्वताक खबर ना कितें गरज आसा
what is required and what is being exchanged. So it is not full knowledge, they are aware. This is the condition. We are now doing the ground to thing and we will provide them as early as possible. पण जर ढगाचे क्लाउड आयलो and DGPS म्हाका करपाक आयलो न्हू and it is new information sought by them, I cannot get the wish away the crowd. पयलीं तांच्यांनी आमकां हाजी मागली, कितें म्हणटा ते फॉरेस्टाच्या संदर्भान इको सेन्सिटिव्हचो सगळो डेटा मागलो, तो आमी तांकां दिलो. ते म्हाका विचार ते म्हणजे कसले फुली समटायम फुलीच क्वेश्चन. दे आर आस्किंग अस वॉट इज जस्टिफिकेशन ऑफ 1 किलोमीटर. म्हजो प्रश्न आहा की वॉट इज जस्टिफिकेशन ऑफ इको सेन्सिटिव्ह झोन when eco sensitive zone itself is a part of wildlife. When we have decided wildlife, in fact in Goa wildlife has not even been decided. These are just intentions and they were declared during president's rule. They were not properly discussed. But when wildlife is being decided, eco sensitive zone is always decided along with the wildlife. म्हणजे core wildlife and surrounding zone. आता you are coming for eco sensitive. Why 1 kilometer? Why not 10 kilometer? Why not 100 meter? ही questions केन्नाच answer करपाक येवची ना. Because human habitat is there. If you go beyond this, economic activities will be in trouble. उलोवपाक सोंपें आसता, तुमी बरयतात ते तुमकां कॉग्नन्स एकदां समजना. कस्तुरी रंगन रिपोर्ट सुद्दां आहा पळय, इट्स डेंजरस, एज डेंजरस एज दॅट गाडगील रिपोर्ट. Because 3 of the talukas are completely isolated. He is taking taluka boundary as boundary. We are not accepting that, for example. Economic activity तुम्ही पूर्ण बंद करा, मागीर आनीक कित्याक जाय तर तें? कोणाक कित्याक नोकरेक धरूंक जाय, कोणाक कित्याक जाय, आनीक हेंय कित्याक जाय? इकॉनॉमिक एक्टिविटीच नाका, आमी घरा सुशेगाद बसुया, पयलींच्या भशेन बुडकुल्यांनी रांदुया, जालें, नो प्रॉब्लेम. आय हॅव नो प्रॉब्लेम टू दॅट. You have to understand the impact of it. Moment you call it as a eco-sensitive, you will not be allowed to do any economic activity in that area. आता ती धेप्याची खंयची फॅक्टरी आहा पळय, थंय 400 लोक उपाशी पडल्या. हाऊ डज द फॅक्टरी रन? हाऊ कॅन इट बी रन when there is no permissions being granted? What government can do on that? You have to realize all these impacts of all these activities. So म्हाका दिसता आमी मातशें तें सिरियसली घेवंक जाय. What has happened is we gave them the eco-sensitive हें. They all accepted that. So eco sensitivity was over almost. 1 kilometer कितें जे दिला तें थोड्याक 100 आसा. आतां तुका हांव सादी गोश्ट सांगता, कारवालोक तो विचारता सलीम अली, वी वील गो टू द रायबंदर सायड म्हणून. नो, यू आर नॉट अवेर. द फेलो इन दॅट एनवायरमेंट ही सेज दॅट वी वील गो टू रायबंदर सायड म्हणून. एनिमल्स वील कम आउट. ताका सांगचें पडलें की इट इज बर्ड सेंच्युरी म्हणून, नॉट एनिमल्स. इतले अशिक्षीत लोक दिल्लीक बसल्या, जांकां गोंयचें कांयच सिच्युएशन खबर ना, ते बसून ठरोवंक सोदतात. ताका शेवटी सांगलें कारवालोन की इफ यू वॉन्ट टू चेंज एनीथींग ऑफ द गव्हर्मेंट वॉट हॅज रिकमेंडेड, प्लीज रायट बॅक टू द गव्हर्मेंट. ही वॉज अदरवायज थिंकिंग ऑफ हॅव्हिंग द बाउंड्री ऑन रायबंदर सायड. यू नो वॉट इज द इम्पॅक्ट ऑफ इट? यू वूड नॉट हॅव बीन एबल टू टेक एनी बोट अक्रॉस. मी सगळे मांडवीचो चॅनल बंद. पणजे शहरात आशिल्ले सुमार 5 कॅसिनोच्या कार्यालयाक दिल्ले परवान्याचे नव्यान नूतनीकरण करचे नात, अशें पणजेचे महापौर सुरेंद्र फुर्तादो हांणी सांगला. आनी ह्या संबंधान पालिकेचे बसके वेळार 29 नगरसेवकांनी निर्णय घेतला आनी सगळ्या नगरसेवकांनी कॅसिनो नाका अशी भूमिका घेतल्या, अशी माहिती तांणी मुखार दिल्या. पणजेच्यान संजय मनोलीचो रिपोर्ट. Taxation Department not to renew the trade licenses of the following casinos who are having their offices in our land. Number 1, Advani Pleasure Cruise Company Private Limited, Messrs. Casino Goa, Goa Coastal Resorts Recreation Private Limited, Casino Pride, VM Salkonkar and Brothers Private Limited, Casino Carnival, Delta Hospitality and Entertainment Private Limited, Casino Royal, Coastal Sports Ventures Private Limited, Casino Kings. These are the 5 licenses, trade licenses which were given before my tenure. I don't know who gave, but every year they come for renewal. I have told them not to renew it. After the decision taken by our corporation, by 25 corporators,
29 corporators saying that casino should be sealed. Every year it is being renewed. This year I have told them not to renew. Since the decision was already taken at the corporation meeting, but since our agenda minutes are not confirmed and not signed by me, I am waiting for the minutes to be signed and to instruct the commissioner to do the needful. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयला ते कोणाच्यानूच वाचूंक जायना पण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट एंड ऍडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता देखून ऍडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. An Institute of Hotel Management and Catering Technology. Many options, one name. An Institute. Nova Siddharth Commercial Complex, S1 Building, 2nd floor, Porvorim, Goa. Admissions now open for 3-year BSc in Hotel Management. Eligibility 12th pass. Now An Institute is affiliated to Bharatiya University, Coimbatore. For admissions, contact 2411-350. Spot admission open for degree and diploma courses in hotel management. सुची लग्न उपरांत तुका आमच्या घरांत कितें जाय? प्रिन्स. Prince Furniture is #1 furniture showroom for all your home furnishing needs. Comfortable and designer sofas with lots of varieties. Stylish divans. Spacious and best quality wardrobes. Prince Furniture for strong and latest designing dining tables, for wall mount showcases, for large variety of stylish beds. Visit our showroom at Piran Industrial Estate. आमच्या स्वप्नातले घर सजयता प्रिन्स फर्निचर. तुमचे घर कोण सजयता? Prince Furniture is the best furniture. हेलो अंकल. हेलो. मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ. थैंक यू. किस लिए? वो एक्चुअली मुझे ना थैलेसीमिया है और हर महीने आप जैसे अंकल आंटी खून देते हैं और मेरी मदद करते हैं, पर मुझे पता नहीं वो कौन है, इसलिए सबको थैंक यू बोल देती हूँ. सो थैंक यू. पर बेटा मैंने तो कभी ब्लड डोनेट किया ही नहीं. कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए बाय. बाय. 18 साल की उम्र से रक्तदान करें, ये किसी की जिंदगी बचा सकता है. करके देखो. अच्छा लगता है. The Grand, in its true reflection of the name, comprises of 150 tastefully furbished rooms and suites. Pan Global, the new international standard world cuisine restaurant. It is an exclusive fine dining a la carte restaurant that serves fares spanning the entire globe. Neelam's The Grand, Post Office Road, Kalangut, Bades, Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa.
Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637164777, 09822137923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. पणजे मार्केटात उसरा नुस्तें विकपाक येवपी रांपोणकारांक काय अधिकारी येवन 5,000 रुपया दंड दितात अशी कागाळ रांपोणकाराच्या अध्यक्षांनी पणजेचे महापौर सुरेंद्र फुर्तादो हांचे कडेन केल्या. हे विशीं आपणान मार्केट निरीक्षकांक चौकशी करपाचे आदेश दिल्यात आनी खरेंच जर कोणूय अशें करता आसत जाल्यार ताचेर आपूण कारवाय करतलो अशें महापौरांनी सांगलां. पणजेन फकत महापालिकेकूच दंड दिवपाचो अधिकार आसा अशें तांणी मुखार सांगलां. पणजेच्यान संजय मुनोलीचो रिपोर्ट. म्हणजे आमी आतां मारलें नुस्तें, आमकां सर्टन टायमींग दिलो आहा. आमचें नुस्तें मारप हाय टायट लो टायट ते टायटा प्रमाणे आमचें नुस्तें मारप. म्हणटकूच आमकां तें नुस्तें टाय प्रमाणे तो नुस्तें मार्केटाक येयलें ती त्रास करता म्हणजे तें कोण जर नुस्तें जर घेवपाक गेलें ती फायन मारतात. कितले फायन मारतात? 5,000 हय फायन मारला. कितल्या जाणांक फायन मारलेलो? चौक 5 जाणांक फायन तेणी मारला. सीसीपी फायन मारता कोण मारता? ते आतां सीसीपी मारता, तेंकोड कॉल रिसिप्ट दिला ते आमी नको म्हूण ती फायन मारता. म्हणटा आपूण म्हणटा जातलो म्हणटा तुमी फायन खंयच्या हेजेर मारताले. सो इलिगली जालेले आसा. इलिगली म्हणजे मार्केट चलयता कोण गव्हर्मेंट, मार्केटवर गव्हर्मेंट तेंच्यान फायन मारूंक जायना. Traditional Ramponkars from Maribel and Donapal, around 15 of them who have come to my office complaining. These are the wholesale people. They are the traditional Ramponkars. Depending on the tide, they catch the fish and they come in the Panjim market to sell by the roadside. Now they have been complaining that the extra fish which is there are certain kingpins in the market who are threatening the small fisher folks not to buy the fish from these traditional Ramponkars, and if anybody buys from these traditional Ramponkars, then these kingpins, so-called kingpins, 4 of them, are fining the small fisher folks of 5,000 rupees, and such 5 people were fined 5,000 rupees to 220,000 rupees. I have told my inspectors to inquire into it. I told my deputy commissioner to inquire into it. If the matter is true, I will file a case in the police and get them arrested. Nobody can be parallel before CCP. No authority. CCP is final. Nobody else can take money in any way for anything. I want to make it loud and clear. I will not tolerate this until I am here. What if it was tolerated in the past, I don't know, but I will not allow this thing to happen. I will immediately ask the deputy commissioner if it is true to file a police case and get those people arrested. कोणाच्यान फायन मारूंक जायना. बेश्टो लोकल कोण मनीस आहा बाजारान आहा पळय ते फिश वेंडर्स ते तेंच्यांनी फायन मारूंक शकना कोणाक बेश्टो. इनलिगलिटी आहा पळय तेका आमकां रिपोर्ट गावल्लो आसा. हेजे रिपोर्ट तुमकां इन्फॉर्मेशन मेळिल्लें आसा? इन्फॉर्मेशन गावलें तेंच्यांनी आमकां अजून पण रिटर्न दिवंक ना आसलेले. सो आमी तेंका सांगला रिटर्न दी म्हणून. त्या रिटर्नाचेर आमी एक्शन घेतले. पण तुमकां खबर आसा? ना म्हाका एका फिशरमॅनान सांगलेलें की आयज सांगला की अशें जाला म्हणून. सो तेचेर आमी आतां एक्शन घेवंक शकतले कितें जाता तें. मार्केटातले पाके तशेंच मोडिल्ली गेट दुरुस्त करची तशेंच हेर साबार मागण्यो घेवन मडगांवच्या न्यू मार्केटातल्या कांय विक्रेत्यांनी मडगांव नगरपालिकेची मुख्याधिकारी दिपाली नायक हांकां घेराव घालो आनी 8 दिसां भितर मागण्यो पूर्ण केल्यो नात जाल्यार पालिकेचेर मोर्चो व्हरपाची शिटकावणी दिली. विनोद शिरोडकार हांचे फुडारपणाखाला विक्रेत्यांनी हो घेराव घालो. घेराव घालपी विक्रेत्यां मदीं सुमार 20 जाणांचो आस्पाव आसलो. मडगांवच्यान मंदार नायकाचो रिपोर्ट. आम्ही न्यू मार्केटाच्या मार्गांव न्यू मार्केट आयले आमगेले एक टेंडर घातलेलो 9 जुलयाक 12 तो अजून टेंडराक कोणा दिलो तो कामूच करना आनी टेंडर 2 शेडी आशिल्ल्यो आनी गेटी कडेन मातशें वाडोवपाक जाय पावस लागता म्हणून आनी गेटी रिपेर्स आशिल्ल्यो त्यो आतां तो करता म्हणटा 25 फाटी आयलो आनी खंयचें कितें सांगता आनी टेंडर घेना. तो कितें समजलो आपल्याक टेंडर आपल्यान केलें म्हणून सांगून डायरेक्ट पयशे घेवपाक सोदता. ताका लागून आमी आयज आमकां डावट आयलो तो डायरेक्ट पयशे मागता म्हणून आमी डायरेक्ट हांगा ऑफिसांत आयले.
चीफ ऑफिसर सांगलें म्हाका टेंडर येयला कितलो तेंप जालो ती म्हणाले वर्स जावन गेलें ताका लागून चीफ ऑफिसर सांगलें वर्स जावन ताका टायम कितलो आसता 3 म्हयने टायम आसा म्हणलो 3 म्हयन्या नंतर तेगेले कॅन्सल करपाक ऑर्डर जाता म्हणून आमी ती चीफ ऑफिसर सांगलें तेगे ऑर्डर कॅन्सल कर म्हणून तो ती ऑर्डर करपाक तयार ना आनी एक्सक्यूज ती कितें सांगता म्हणून आनी आमगे डिमांड आसलें उदकाची टाकी बांदपाची आनी आमकां भायल्यान म्युन्सिपालिटी एरिया ती सगळी बिल्डिंगेनी सगळी पार्किंग बंद केल्या ती पार्किंग ओपन कर म्हणून सांगलें म्युन्सिपालिटीक आमी आनी ते पार्किंग ओपन केल्या शिवाय आमच्या मार्केटान भितर कोणें येवचें न्ही म्हणून आनी वयर बिल्डींग आमी रिपेर्सा दिल्ली 32 लॅक्स म्युन्सिपालिटीन ते रिपेर केल्ले ते आजून 4 आण्याचें काम जावना सगळे बिल्डींग परत लिकेज जाता तांगेले कितें जालां तांणी एक आमकां रिजोल्युशन दिल्लें की आमची थोडी डिमांड्स आसा ते करा एक गटार साफ करपाचे मार्केटान ते आमी आमचे आफ्टर ऑफिस आवर्स म्हणजे तांचे जेन्ना दुकानां बंद जाता ताच्या नंतर आमी सुपरवायझर दवरून काम करून घेतिल्ली मदीं मदीं तांणीच कचरो गटारान उडयल्लो अडकल्लो तो बी काडून आमी सिवेरेज क्लियर केल्ली हे ड्रेनेज क्लियर केल्ली आणि दुसरे आतां तांचें म्हणणें कितें आसा की ते वॉटर टँक बसोवपा जाय ते सांगले ते आमी PWDक ऑलरेडी PWD इज लुकींग इनटू दॅट मॅटर हेज टू बी हँडल्ड बाय द वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट तिसरे तांचे आनी एक आसा ते रुफींग कितें केलां ते सॅटिस्फॅक्टरी ना आनी कितें ना आवर इंजिनियर हॅज गिवन फूल रिपोर्ट फूल प्रूफ इट इज डन परत हेविली रेन जालें तेन्ना ड्रेन जालें जाल्यार निमाणे कडेन परत एक फावट पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो मोपाच्या लोकांचो आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक विरोध ना दक्षिणचे कांय असंतुष्ट राजकारणी सुवार्था खातीर मोपा बंद करूंक सोदता देवेंद्र प्रभुदेसाय हांणी केला आरोप दक्षिण मध्य रेल मार्ग दोट्टी करपाचे प्रस्ताव गोंय सरकारान न्हयकारलो दाबोळे विमानतळाक सरकार आनीक जमीन दिवचे ना मुखेलमंत्र्यान केला स्पश्ट आणि सरकाराच्यो येवजण्यो खऱ्या गरजेवंतां मेरेन पावना तर ताजो फायदो फकत पयशेकाराकूच जाता काणकोणची प्रेमावती गांवकर मागता न्याय बबेश बोरकाराचो खासा रिपोर्ट तर इतल्यान गोंयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता तुमी पळयत रावा आरडेक्स गोवा देव बरें करूं.